64. Isaiah Ayat 1 sampai 64, verse 1 to Kita 4. lihat bagaimana hatinya Tuhan buat Let revival. us see God's heart for revival. Sekiranya engkau mengoyakkan langit Oh, dan that you will engkau rend the turun heavens and come down, sehingga gunung-gunung that the mountains goyang might tremble di hadapanmu. at your presence. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala As when fire kindles brushwood, dan seperti api membuat air mendidih and fire causes water to untuk boil, membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu. to make your name known to your adversaries, Sehingga bangsa-bangsa gemetar that di the hadapanmu. nations may tremble at your presence. Saudara, waktu revival itu terjadi, saudara. Brothers and sisters, when revival Adalah comes, hatinya Tuhan, saudara ya. Kita lihat God's sama-sama. heart, we will see Api membuat ranggas. Kita lihat di Alkitab, We will saudara. see. Melting fire. the melting burn. fire, lalu Saudara, api. apinya itu saking besarnya, The saking fire was so panasnya, big and so hot membuat hal that meleleh, it makes saudara. us melt. Dan kemudian api itu, saudara ya, And that fire membuat cause the waters to boil. membuat air menjadi mendidih. Saudara lihat, jadi api revival waktu So the Tuhan fire of revival, when it comes Tuhan down, mau turun, saudara. God itu wants to benar-benar come adalah down. hatinya It is Tuhan. God's Tuhan heart. begitu rindu God is so untuk longing revival itu terjadi for revival di to atas happen muka bumi. upon the Dan face of waktu the Tuhan earth. turun, saudara, And when He comes, api Tuhan itu the akan fire of begitu God besar. will be so Karena big. adalah kerinduan and Tuhan it is the untuk api Tuhan longingness of memenuhi God bumi. to fill the face of the earth. Amin, saudara. Amen. Saudara, kita lihat apa yang akan terjadi. We'll see what Next, ayat happened. 3. Verse 3. Karena engkau melakukan kedahsyatan For you did awesome tidak things kami harapkan, that we did not seperti expect, tidak pernah didengar things orang never heard sejak dahulu or kala. from of old. Saudara, waktu Tuhan janjikan kepada kita revival, When God promises revival, Tuhan akan melakukan kedahsyatan, God will do awesome jauh, things. jauh, jauh, More, lebih besar far more, daripada bigger apa yang kita than pernah everything pikirkan can we dan think of bayangkan. and imagine. Itu akan Tuhan kerjakan It di will tengah-tengah be kita. happen. It will happen amongst Karena ini us. adalah janji Tuhan. Because this is His Waktu promise. Tuhan turun, When the Tuhan fire of akan God melakukan comes, kedahsyatan God will do di mighty tengah-tengah awesome kita. things amongst us. Tidak ada telinga yang mendengar, No ears has heard, tidak ada mata yang melihat. no eyes has seen. Seorang Allah yang bertindak A God bagi orang who yang acts for the one who waits nantikan for Dia. Him. Hanya Engkau Only yang you, berbuat demikian. God, you alone. Saudara, ini adalah janji Tuhan. This is God's buat promise semua for saudara dan each and saya, every one of buat us kita semua yang ada di tempat ini. that is in this place. Amin, saudara. Amen. Saudara, Brothers and revival sisters, itu revival bukan untuk is famous, not bukan only untuk for buat kita terkenal, popularity, only for bukan famous, untuk kita senang-senang, saudara. for us to enjoy, Bukan senang-senang, maksud saya bukan happy-happy kayak not dunia just to gitu, be saudara ya. happy like the Tapi secular ini world, benar-benar adalah hatinya but Tuhan. it is the heart of God. Hatinya Tuhan. I know the heart of Kenapa God. hatinya Tuhan Why the adalah heart of God? Jiwa-jiwa. Is souls. Hatinya Tuhan adalah Is souls kemuliaan Tuhan. for His Memenuhi glory bumi. to Silakan fulfill, ya, to saudara, fill the waktu earth. Tuhan menurunkan api Tuhan. When God pours waktu out His api fire, revival when pada the fire era of itu God turun, comes, kita lihat bagaimana we see hatinya Tuhan. how His saudara. heart. Di 1 Raja-Raja 18. 1 saudara. Kings 18, Ayat 36. 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, When- tampillah Nabi Elia dan berkata, Elijah ya Tuhan, came and said, Allah Abraham, Ishak dan Israel, God the Father, pada God of hari ini, Abraham, on biarlah this day, diketahui let orang it be known bahwa that Engkaulah you Allah are God di tengah-tengah Israel, amongst bahwa Israel, aku ini hambamu, and that I'm your dan servant, bahwa atas and that firman-Mu by your aku word I melakukan do segala these perkara ini. things. Ayat berikutnya, saudara. The kita next lihat. verse, Jawablah aku ya Tuhan. answer me, O Lord, Jawablah aku, answer me, supaya so that bangsa ini this nation mengetahui will know bahwa that you Engkaulah are Allah. God. Saudara, Brothers and sisters, adalah revival tentang is about orang-orang the people berlutut that di kaki kneel Tuhan down at the feet dan of God mengaku and Yesus confess sebagai Jesus Tuhan dan is Juru Lord Selamat mereka. and Itulah Savior. inti That is the daripada core of revival. Bahwa semua lutut That every akan knee berseru, will semua bow, lidah every akan tongue mengaku will confess Yesus Jesus sebagai is Tuhan. Lord. Itulah revival, That's saudara. revival. Amin, saudara. Amen. Ya, saudara, revival adalah Revival Tuhan is menyembuhkan God heals kuping tuli the deaf umatnya. of Sehingga the deafness umatnya of His people, bisa so mendengar that tangisan we can hear orang-orang the yang weeping terikat. of the bondages. Amen. Itulah revival.
revival. And that is revival. Bagaimana orang-orang bisa melihat dengan matanya How Tuhan. they can see with the Bagaimana eyes of orang-orang God. yang teraniaya, How can they orang-orang can see yang the terikat, persecuted, orang-orang the yang sedang bondage, berjalan menuju neraka. and those who are Itulah walking to revival. hell. And that is revival. Amin saudara. Amen. Tuhan mencari orang God is yang looking bersedia for people who are willing bayar harga to pay the price sebuah revival. for revival to come. Saudara, Brothers and sisters, Revival itu revival mahal. is expensive. harganya mahal. It's expensive. Di revival Elia yang tadi kita baca. In reviving Elijah times, Elia minta air Elijah asked 500 for liter. water, 500 Dia liters, minta air segitu banyak 500 di liters tengah-tengah in the midst di mana of- sudah 3 tahun lebih of tidak 3 years hujan. of dryness. Sudah kebayang tidak hujan Have you 3 ever tahun. considered Dan kemudian 3 years Elia of minta no air. rain? And he Satu asked orang, saudara, for yang 500 itu dibawa liters ke atas of gunung. water to, and then Sudah kebayang? they pick it up to at the Revival mountain. itu mahal. Revival is price is costly. It's expensive. Saudara, Brothers waktu and kita dengar sisters, kata revival, when we hear the word revival, revival bicara tentang revival talks about ada harga. there's a price harus dibayar that needs to be untuk paid revival itu. for revival to come. Tapi saudara, But I wanna tell you, saya mau bilang sama saudara, ada kepuasan there's a fulfillment besar. that is so big Tuhan sedang sediakan that God will buat prepare setiap kita. for Waktu those kita menjadi bagian when dari we revival become a itu. part of that revival. Saudara, kita hidup cuma satu kali. We live once. Tahukah saudara, Do you know? kalau Tuhan menjanjikan revival If buat God kita, promises a revival, saya tahu I know tidak kebetulan. it is not a Kita coincidence lahir di masa that ini. we're born for Kita such a lahir di time tempat like ini. this, Tuhan for meletakkan this kita di place, dalam jemaat ini. in this Karena congregation, kita semua because sedang all of us dipersiapkan is being untuk satu prepared kegerakan for a besar movement yang of Tuhan God sudah persiapkan that buat God kita. has prepared Tidak for ada yang us. kebetulan, Nothing is saudara. coincidence. Anda lahir pada You waktu are born Tuhan. for the timing of Untuk God, suatu kegerakan for a besar great yang movement Tuhan sudah that siapkan God untuk has kita prepared semua. for us all. Amin, saudara. Amen. Jadi saudara, So brothers and for me, sisters, myself, buat saya nggak sendiri, mau I don't want hidup to hanya untuk live melayani Tuhan kecil-kecilan. to serve God Saya jangan small. melayani Tuhan ya saudara ya. It's not that I don't want Oke, to serving tapi God, saudara, Tuhan menciptakan but saya God has created me dahsyat great, dan ajaib. mighty. Kenapa? Why? Karena Tuhan mau pakai Because God saya wants to use me dahsyat great dan ajaib. and mighty Sama dengan and saudara. wonderful, just Saudara, like Tuhan you and menciptakan I, saudara semua just like all dahsyat of you, dan great, ajaib. mighty, Kenapa Tuhan and menciptakan wonderful. saudara dahsyat Why? dan ajaib? Great and mighty, Karena dahsyat because dan great and ajaib mighty pula pekerjaan is Tuhan the yang work Tuhan of sudah God buat diri setiap that has saudara. prepared for you. Amin, saudara. Amen. Saudara, saya akan remind saudara. Brothers, I will remind us again. Tahun lalu, Last waktu year, Pastor Richard datang when di Pastor tengah-tengah Richard kita, came upon us, beliau menubuatkan mengenai revival. he Saya akan prophesied. remind saudara. I will saya remind lagi. the prophecy. Beliau bilang, He said, 250 orang 250,000 people, disciples. murid. Saya I belum pernah melihat have angka never sebesar seen itu such a large dimanapun number juga. everywhere. This is nubuatan Pastor Richard ya, This is saudara. Pastor Saya Richard's juga melihat prophecy. sebuah stadium I saw a stadium dengan banyak sekali with orang-orang muda. many young people. Ini adalah sebuah This kegerakan is a movement yang model kegerakannya that the itu model of the baru. movement is new. Ada beberapa hal There's something sama seperti yang pernah terjadi sebelumnya. like what happened before. Tetapi But ada beberapa hal yang There baru, are some things that are new belum pernah dikerjakan sebelumnya, that has never been done belum before, pernah dilihat has never been sebelumnya. seen before. Terus anehnya, And uniquely, orang mau cari strangely, people pemimpin kegerakan want to itu. find the leader of the movement. Tetapi But orang-orang hanya bisa people lihat satu will hal. only see one thing. Yesuslah Jesus pemimpinnya. is the leader. Karena Because mereka tidak bisa They lihat cannot see pemimpinnya. the leader. Mereka tidak They bisa cannot see and mengidentifikasi sang identify pemimpinnya. the leader. Karena ini adalah Because sebuah this is kegerakan. a movement. Dan ini And this bukan movement pekerjaan is not the manusia. works of man. Saudara, inilah janji This Tuhan is the buat promise of God for us all. Tuhan memberikan kita banyak God penglihatan. has given us Tuhan many memberikan pada kita visions, banyak mimpi. many Mengenai dreams revival. about Dan revival. Tuhan mengkonfirmasi And God confirms it. apa yang Tuhan sudah kasih kepada What kita God has lewat prepared hambanya for Pastor us Richard. through His Saudara, servant Pastor kalau Richard. Tuhan sudah kasih So brothers and sisters, beruntun if God has given it pembicaraan, us consecutively, visi, visions, mimpi, dreams, nubuatan,
prophecy about revival. So that brothers and sisters, we know Tuhan tidak God main-main. is not playing games with us. Tuhan sedang benar-benar God is mempersiapkan seriously kita with us. untuk suatu revival yang besar. God is preparing us for Yang great saudara, things. Yang saya tahu This is what I know. saat ini, Right now at this time. ini adalah seperti grace period, saudara. Ini seperti waktu anugerah kasih dari karunia. Tuhan. Di mana Tuhan kasih kita waktu Where God is untuk giving kita us time mempersiapkan to diri prepare us untuk revival for yang the besar revival itu. that is to come. Saya percaya inilah waktu I believe this is the anugerah time, itu the buat grace kita period semua. for Di us mana all. sekarang, saudara, Where kalau is it tadi now? Pastor Richard If bicara Pastor mengenai Richard talks birthing about prayer, tempat yang Saudara, untuk melahirkan, sadarkah sadarkah? Have you Kita realized ini sekarang that semua all of seperti sedang us hamil is rohani. like birthing? It's like Kita sedang in a hamil pregnancy bayi-bayi rohani, spiritually. saudara. Pregnancy Dan saudara, is waktu saya spiritually. bicara mengenai And when I hamil, talk about saudara, pregnancy, sadarkah saudara, brothers and di sisters, balik kehamilan ada upon that, tanggung jawab. there's a responsibility. Saudara, kebayang waktu saudara hamil, In saudara akan melahirkan pregnancy, bayi, and demi you will bayi, birth demi babies bayi. upon babies. Saudara, Spiritually, kebayang, ada revival, there is a revival, ada tanggung there is a jawab responsibility yang Tuhan sudah that sediakan God has buat kita prepared semua. for us Dan all. Tuhan bilang, And God said, bersiap-siap. Aku prepare kasih kamu yourself. waktu. Prepare yourself. Aku kasih kamu I give you a anugerah time. untuk I give you a mempersiapkan grace bayi-bayi so that rohani you yang will sedang prepare Tuhan akan the lahirkan children of the dari babies that kandungan God rohani, saudara. will birth. 2 minggu yang lalu Last kita week, doa revival. last 2 weeks when we prayed, Waktu kita doa we have prayer persiapan meeting revival di and Serpong preparation yang of revival. ada satu orang dari Citra. There's one person from Chitra, Orangnya saya bisa percaya. and I can Tuhan trust the kasih dia person. penglihatan. God gives him a revelation, a vision. Dia lihat mesbah. She saw an altar. Mesbah, She saw an altar, kemudian and then ada api. there's fire coming. Dan apinya itu besar And this sekali. fire is so big, Dan saksikan sama saya. and he gives a Apinya itu testimony. sampai ke langit. The fire comes to this up to the sky, Dan dia bilang, And he apinya said- itu she said, tambah besar. and the fire becomes even greater and greater, greater and greater. Saudara, waktu saya ingat itu. But then so when I saya tahu, heard that, I know ini adalah api Tuhan. this is the Yang fire Tuhan of God bicara, that waktu God has pembangunan spoken rohani di Elia, about api the yang revival Tuhan of Elijah turunkan dari times, langit. the fire that comes from heaven. Dan saudara, And brothers and sisters, hari Sabtu kita doa. Tuhan on kasih dia Saturday, penglihatan itu. God gives her the Hari vision. Minggu, On lagi Sunday, kebaktian, when we are at lagi worship, our service, tiba-tiba suddenly, Tuhan kasih orang yang God sama, gives the same person, penglihatan yang sama. the same vision, the same Saudara, person. saya tahu, So kalau Tuhan I know kasih when dua God kali gives 2 penglihatan, times of saya vision, tahu, I Tuhan know bilang, it is I am very serious Tuhan with sedang this. sangat serius dengan itu. Amin, saudara. Amen. Ya, Tuhan benar-benar sedang mempersiapkan kita. Tuhan, God is preparing us all. Saudara, sekarang kita mau tanya, saya harus siapin apa? Now we're asking what we should we prepare. What are we have to do? Saudara, di Alkitab In the Bible, ada sebuah revival. there's a revival. Waktu Yunus When diutus Jonah ke Niniwe, was sent out to Nineveh, terjadi revival. there's a atas kota revival upon the city. di Niniwe. In Niniwe Nineveh, itu ibu kota Asyur. Nineveh saudara. is the Itu main kota city yang sangat of jahat. Assyria. Kota orang-orang It is yang an semuanya evil tidak city. mengenal Tuhan. They don't know the Lord. Dan saudara, And no- kemudian Tuhan tahu ceritanya. And Tuhan you know the utus Yunus story. ke sana, God tapi sent Yunus lari. Jonah there, Terus ikan. but Jonah Ya. he was fleeing. Waktu di He kisah fled. Yunus itu, And in the apa story yang of Tuhan Jonah, sedang ajarkan kepada what God Yunus? has teach to Kenapa Yunus lari? Jonah. Why Jonah was fleeing? Karena Because Yunus, dia Jonah, orang Kristen, he is a Christian, tapi dia nggak punya belas kasihan. but he doesn't have mercy. Saudara, Tuhan sedang mengajarkan God kepada is Yunus teaching bahwa Jonah that untuk sebuah for revival, butuh yang namanya belas it needs kasihan. mercy. Saudara, sama dengan kita. And so it's the same like Waktu us. saudara mendengar kata When we revival, heard the siapa word di antara revival, saudara yang hati who saudara terbakar? amongst us are burning? Saudara menginginkan Who revival amongst itu? us are Amin, burning saudara. and wants the Yes, revival? thank you, saudara. Dan saya kasih tahu, And I tell you, kita all of baru us bisa revival can only waktu have hati revival kita when our punya hearts belas have kasihan mercy Tuhan. of God. Amin, saudara. Amen. Ya. Saudara, dan belas kasihan itu And the mercy of God harus datangnya dari has hubungan come dengan Tuhan. from our connection with God, our Tidak relationship. ada mercy There's- tanpa hubungan dengan Tuhan. tidak ada Karena belas Tuhanlah kasihan sumber tanpa dari belas hubungan. kasihan itu sendiri. Because God is the source of that mercy. Seringkali, saudara, And kita oftentimes itu when sibuk we dengan ini itu,
when we are Revival, busy with revival. all of that, Semua senang, revival, we are Tetapi happy. kadang-kadang But kita suddenly, lupa we're forgetting satu hal yang one penting, thing that is more bahwa important. revival That itu revival sebenarnya tentang is actually mercy. it's about Saya belas menceritakan, kasihan. saudara, ini terjadi di sebuah gereja. Let me tell you something about this. This Gereja happened in besar. what church? In a big church. Mereka bikin KKR. They make a healing movement. Mereka bikin healing movement spanduk besar meetings. di depan gereja. They make a banner, a big banner up front. KKR kesembuhan. Healing revival meetings. kemudian And then mereka bikin revivalnya. they make the meetings. Kemudian saudara, And then, lagi ada kebaktian revival. when there's saudara, the ya. revival Oke, meetings, dan kemudian waktu ibadah udah mau selesai, and saudara, when ya, the service tiba-tiba almost ended, masuk suddenly, ke tengah-tengah mereka, saudara, ya, upon the midst of them, segerombolan gelandangan. a group of homeless people. Dari pakaiannya udah ketahuan nih. From orang their berbeda clothes, gitu we ya, know saudara. there are homeless people. Oke. Dan kemudian saudara, And then, salah seorang gelandangan One itu, of the homeless seorang ibu-ibu, people, one of the mothers, dia maju ke depan dan ditanyain, ibu he walked kenapa? up front and then he said, Dia jalannya begini, why? saudara. And she's limping. Terus dia bilang, And then she dia said, habis tabrakan. she just got Terus something crash. wrong, sesuatu terjadi Something pada is wrong. bokong dia, to sehingga the dia butt. jadi batak. Batak, ya, the batak part. Sehingga dia jadi susah berjalan. And so karena she's having tabrakan. troubles of Oke. walking. Dan kemudian And saudara, then, ibu ini didoakan. This mother was being prayed upon. Waktu didoakan, And when Tuhan she angkat, was being ibu prayed, ini jatuh. suddenly she fall. Ya, saudara. She Dan fell. kemudian saudara dia jatuh, benar-benar jatuh itu, And then saudara. she fell. Kemudian tak lama dia And then bangun, saudara. not long after she wakes up. She stands up. Dia bangun, dia kaget gitu. And she's shocked. Ibu ini ngomel-ngomel. Saudara, This- ini bukan orang yang ke This gereja ya, mother saudara. Ini is gelandangan. Oke? arguing. Dia You know? ngomel-ngomel. He's angry. Siapa yang dorong aku? Who Aku tadi pingsan, pushed dia me? didorong. Who pushed Dia bilang me? gitu, saudara. And Terus- she was Terus dia asking. berdiri, saudara. And she was Siapa yang standing dorong up. aku? Aku Who pingsan pushed tadi. me? Terus Who dia pushed berdiri, me? saudara. Tiba-tiba dia And sadar. suddenly she Pantatku, realized, pantatku. my buttock Yang part. goyang-goyangkan pantatnya, And then- saudara. Dan dia loncat-loncat. Dancing and Tiba-tiba dia joy bilang, and suddenly "Pantatku sembuh, my pantatku buttock sembuh, healed, my pantatku buttock sembuh." healed. Dan dia keliling-keliling, saudara. And Dia then lari, she's running dia senang around. banget. And Pantatku she's so sembuh, happy. pantatku sembuh. I'm Dia senang healed, I'm banget healed. jadi. And Dia then- lari keluar. and dia she's going ketawa-ketawa, outside and dia she's menari-nari. laughing Dan and she's kemudian dia menghilang filled with dari joy. peredaran. And then suddenly she's disappeared. Saudara, setelah dia menghilang, After she disappeared, mereka baru sadar. they just realized, Kenapa? why? Tadi semua orang cuma nonton. All of the people are just watching. Kenapa tidak seorang pun ingin untuk stop ibu itu? Why nobody wants to Dan stop ceritakan that tentang person? Yesus yang menyembuhkan dia. He's talking about Jesus. Kenapa semuanya jadi lupa? Why everyone Kenapa is semuanya kayak forgetting? nonton? It's like only watching. Saudara, kita Brothers and mungkin sisters, sekarang sibuk We are dengan now segala so macam busy aktivitas with kita all sorts of sehari-hari. activities, Aktivitas gereja with all kita, sorts of church segala macam activities, pelayanan kita. all sorts of Tapi ministry. kita lupa But we satu hal forget yang terpenting. one thing that is Buat most revival important itu, for yaitu revival to come, and that is compassion, belas kasihan, atas compassion jiwa-jiwa upon terhilang. the Dan souls, itu hanya and that bisa can only didapat come waktu kita punya when we have hubungan relationship sama Tuhan. with God. Amin, saudara. Amen. Ini bicara tentang pakat. This talks about pakat, Lawatan Tuhan. the visitation of God. Saudara, dengan Do you remember in the Bible? bicara mengenai Saul. It talks about Saul. Saul mengalami lawatan Saul Tuhan. experienced the visitation of God. Tuhan sengaja lawat dia. And God willingly to invade his life. Kemudian saudara, And then suddenly, Tuhan angkat dia jadi raja. God calls him and lifts him up as a king. Waktu dia jadi raja, When he became the king, Saul mulai belok dari panggilan. Saul started to miss his calling. Harusnya It's supposed dia to be. menjadi raja He's yang become the membawa king Israel that brings menjadi Israel kerajaan to kemuliaan become Tuhan the kingdom di of atas glory seluruh of muka God bumi. upon the face of the Itulah earth. panggilan That Saul. is the calling of Saul. Tapi Saul But ini belok dari Saul panggilan. misses his calling. Bukannya menghancurkan It's musuh. not that he destroys the enemy. Saul malah kejar-kejar Daud. Saul chased after David. Dan kemudian Tuhan kasih Saul lawatan sekali lagi. And suddenly one time God gives a visitation to Saul. Tapi saudara, But Saul Saul tidak memelihara doesn't cultivate lawatan Tuhan itu. the habitation of God. Sayang sekali. It's so Tuhan kasih sad. dia pengalaman. God gives experiences Betapa indahnya of di how dalam wonderful it hadirat is Tuhan. in the presence of God. Tapi But Saul nggak ngeliat Saul bahwa dia doesn't perlu understand bangun that he needs to build hubungan dengan Tuhan a relationship with God sehari-hari. every day. Tuhan
sudah kasih dia taman yang God has given him waktu a taman park, itu tidak a beautiful dirawat. park. When that Taman itu park akan was not dipenuhi dengan taken care of, rumput-rumput liar. and it was filled Taman with itu akan weeds, jadi rusak karena and it tidak will dirawat. be Itu broken. yang terjadi dengan And Saul. that's what happened with Sayang Saul. sekali. It's so Taman yang sad bagus itu that rusak. field of grass Penuh dengan is rumput-rumput broken liar. because of the Kenapa? weeds. Karena dia tidak Because mengerti bahwa dia he harus doesn't rawat understand taman itu. that he has to cultivate the habitation of God. Saudara, kita ada di We base camp, are in the wage camp. Pakat. lawatan. The visitation. Saudara di sini mengalami lawatan. On all of us here experience the visitation of God God. sudah mempersiapkan kita untuk revival. God has prepared us for revival. Tapi saudara, saya But mau tahu sama saudara, I want to tell you, ada yang jauh lebih penting. there's something that's much more important that we want to take home. Seberapa dari kita Is how yang many of us wants to build the park, the habitation of Tuhan God itu setelah kita pulang dari after sini. we go home from this place. Saudara, Brothers and sisters, church, sebelum Tuhan menurunkan revival, before God pours out His Spirit upon us and makes revival, Tuhan terlebih dulu rindu God is longing Tuhan merevive, Tuhan to membangkitkan revive setiap each and pribadi every one kita. of us. Waktu kita sendirian When sama we Tuhan. are alone with God, Dalam banyak peristiwa, in many Tuhan events, mengunjungi orang God visits us di Alkitab. in the Bible. Saudara, Tuhan rata-rata mengunjungi God orang visits us waktu when orang itu we sendirian are alone bersama dengan with Tuhan. God. Tuhan bertemu dengan Musa di atas God gunung. visits Musa, Waktu nggak ada Moses orang lain. upon the mountain where there's nobody else. Tuhan ketemu sama Abraham. Di God waktu meets nggak ada orang Abraham where he was alone. lain. Tuhan ketemu sama Yakub. God meets Di waktu Jacob tidak ada orang when lain. there's nobody else was there. Tuhan mengunjungi Maria. God visits waktu Mary tidak ada orang when lain. there was no one else there. Saudara bisa baca Alkitab. You can read the Bible and you will find a lot of Tuhan these events and mengunjungi experiences orang. where Dan God tidak ada orang visits lain. people Tapi Tuhan alone. mencurahkan hatinya. And God Tuhan menyampaikan pour out hatinya His heart kepada orang-orang and tersebut. deliver Dan His Tuhan heart begitu rindu, to His saudara. people. And Tuhan God begitu rindu is mengunjungi longing to visit setiap dari each kita. and every one Di of waktu us kita in sendirian the sama times Dia. of us Di rumah being kita alone with masing-masing. God Di in our kamar kita homes, masing-masing. in our rooms. Amin, saudara. Amen. Saudara, tahukah saudara? Brothers and waktu sisters, do kita you know, punya hubungan sama Tuhan, when we have connection with God, waktu Tuhan datang, when kita God akan comes, tahu. we will know. Kita lihat waktu Tuhan We will know. mengunjungi Abraham. We will see Kejadian 18 when God ayat 1. visits Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham And God dekat pohon visits, tarbanten di reveals tarbanten di Himself Mamre. to Sedang dia Abraham duduk di upon pintu the kemahnya tree. waktu hari panas terik. Oaks of Mamre when he was Tuhan sitting at the tent mengunjungi door. Abraham. God appeared to Abraham. Dan ayat 2, And verse 2, ketika ia mengangkat when he mukanya, lifts up his dia head, melihat 3 orang he berdiri saw di 3 depannya. people standing, 3 men Sesudah standing. dilihatnya mereka, And when he saw dia them, berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. he ran from the tent door and Lalu bowed sujudlah ia himself sampai ke to the tanah. ground Serta berkata, and said, Tuanku, My Lord, jika aku telah mendapat if kasih now I Tuanku, found favor, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. do not pass your servant Biarlah by, diambil air sedikit dan but basuhlah let me kakimu take dan a little bit duduklah of beristirahat water di bawah pohon and ini. wash your feet Biarlah and kau rest ambil yourself sepotong under the roti, tree. supaya I will bring tuan-tuan a segar piece of kembali. bread so that you Kemudian will bolehlah refresh tuan-tuan yourself, meneruskan and then you perjalanan, may go on your way. sebab tuan-tuan telah datang Since ke you have tempat hambamu visited ini. your servant, Jawab mereka, and they said, berbuatlah seperti yang kau so do katakan. as you have said. Oke, kita lihat. We see Tadi now. ada 3 orang datang ke There's tempat 3 Abraham. men. There were 3 men. Saudara, saya percaya Now I believe orang-orang yang datang kepada these Abraham people that selama came ini to Abraham, bukan cuma 3 orang it's ini not aja. just these 3 men. Oke, saya percaya Abraham tuh udah biasa terima tamu. I believe he's already Tapi used to kenapa? welcome people. Waktu But mereka why, datang, when they came, tiba-tiba Abraham suddenly tahu Abraham know. bahwa itu Tuhan. Abraham knew that it was God. Dan kemudian dia bersujud. And then he bowed himself to the Saudara ground. kebayang dia bersujud kepada semua orang Can yang you datang sama imagine? dia? He bowed himself to every person that Enggak comes to dong. him. No. Setuju kan saudara? Do you understand? Abraham bersujud Abraham karena bowed dia tahu because he waktu know itu that time Tuhan God yang sedang is datang the one that mengunjungi comes dia. and appear Dan to kemudian him. that's why dia bilang, And that's why he yang said, 3 tadi, kalau di verse bahasa 3, Inggris saudara, dia bilang, and said, my Lord. My Lord, Saudara yang datang Tuhanku. 3. 3 men he Dia bisa came. bilang, But my he can say, Lord. Dia Tuhanku. tahu ada Tuhan di antara He kita knows ini. there's this 3 person, there's God. Dan saudara, Lord capital. My God.
He said, my Lord, Tuhanku. Dia tahu. He knows that it is God. Saudara, He knows. sama dengan kita. Just like us. Saya mau kasih tahu sama saudara. I want to tell you. Tuhan sangat rindu mengunjungi God saudara. longs sangat rindu to bertemu visit dengan us. saudara. God longs to meet Dan saudara, us. And waktu all Tuhan of us. datang, When God Anda visits, akan tahu. you will know. Amin saudara ya. Amen. Dan kemudian saudara, And after that, setelah selesai, after Tuhan the times, menyanyikan, Abraham menyanyikan God makanan prepares kepada Tuhan. and Dan Abraham kemudian served ayat 17, food saudara. to the Tuhan and then bilang sama- in the sama Abraham, verse 7 said, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang shall sedang I hide kulakukan ini? from Abraham from what about to do? Saudara, waktu Tuhan When God mengunjungi visit anak-anaknya, His children, Tuhan akan mencurahkan God will pour out hatinya, His heart's content. hatinya, His heart's content. hatinya His heart's content. kepada setiap kita. He will pour out to us. Tuhan begitu rindu kita God mengerti longs us hatinya. to understand His heart. Saudara, saya mau cerita. I want to tell a story. Saya mengalami sendiri. I experienced it by myself. Waktu saya bertobat, When I got saved a long time ago, saya dulu saya kerja dan saya I used itu to work suka and main game. I love to play Zaman dulu games. gamenya masih terbatas, belum At banyak that kayak time, sekarang. there's very limited Tapi options of waktu saya habis games. bertobat, But once I was saved, sesuatu dalam hati saya bilang, something in my heart sayang says, waktunya dipakai main game. you waste your time if you play Jadi games. kemudian So I know, saya memutuskan, I saya decided, berhenti main game. I stopped playing games. Biasa dulu sepulang kerja, komputer kantor itu Usually, boleh dipakai. Saya suka after main game sampai I sore sampai work, malam. I usually play Tapi saya games putusin, until kemudian saya the nggak pakai midnight. komputer And then lagi. Saya I pulang don't ke use rumah. that computer and Dan I go waktu saya home. dulu bertobat, saudara, And when I was waktu itu not belum ada zamannya an drakor. unbeliever, it's not the Jadi time waktu for itu Korean zamannya drama. masih zaman But telenovela. at that time, it's Kalau saudara telenovela. yang seangkatan saya, saudara tahu telenovela. So people of my generation know Jadi biasanya telenovela. itu saya So juga usually, kalau pulang sore-sore when gitu, I came home, biasanya itu sekitar usually jam 6 sore itu around ada 6 p.m. telenovela. there's telenovela. Mami-mami pasti ngerti yang saya maksud. Mothers, Nah, you know. Jadi saya tuh kebiasaan juga nonton telenovela. So I used to watch telenovela. Nah, waktu saya kemudian nonton telenovela, When I tiba-tiba began ada satu to suara juga bilang sama saya, Watch telenovela, then suddenly a voice sayangnya came. waktunya You waste your time. kalau pakai baca Alkitab ini udah lumayan If dapatnya. you read the Bible, the time will be more useful. Jadi kemudian So then saya putuskan, I saya stop. decided I stopped it all. Jadi saya stop saya punya game, I stopped my saya stop games. saya punya telenovela, I stopped my telenovela, dan kemudian saya bertemu. and then I Beberapa tahun yang lalu, saudara, sekitar 2 some tahun years yang lalu, ago, 2 waktu years itu ago, di Facebook saya, at that time on itu my ada Facebook, in my nongol Facebook, there's suddenly sebuah a notification, itu a film filmnya itu kayak pops out. cerita tentang Salomo, saudara. And it's the Salomo story itu of di dalam, Salomo. Kerajaannya. In his Dan kingdom. kemudian di situ banyak selir-selirnya And dia. there's many concubines Saudara, ya. there. Dan jadi karena ini nyangkut sama Bible, Because saudara, this is related to jadi the Bible, saya nonton. so I was interested and I watched it. Dan saudara ternyata itu series. And saudara, ya. suddenly I know that it's a Dan series ternyata, film. saudara, And suddenly, series itu seru. Jadi akhirnya oh, saya it is kebawa so nonton. exciting. And then I Dan watched kemudian, it. saudara, And then habis saya nonton after itu, that, after I muncul watched di it, Facebook saya berbagai macam pops film up lain. a lot of Dan kemudian films and muncul lagi movies. berbagai And then novel, saudara. pops up novels. Dan saya mulai asik dengan So, film-film itu. I began dan saya to mulai asik watch dengan it novel itu. and began to Dan read it. Saya tahu saudara, saya And I nyari. know, I'm looking. Saya sengaja nggak mau bayar. I don't tapi wanna saya nyari, pay, ini but I'm muncul nggak ya looking. coming sectionnya. Is this coming section will Saya pops nyari, out? saudara, ya. I'm looking Oke? for it. I'm searching for the novels and the Dan films. kemudian saya sampai di satu titik. I was at the setelah point after a long saya sadar, time. I Ini realized aku nggak benar nih. this is not right. Saya menghabiskan banyak waktu di sini. I waste a lot of my time Dan ini here. something yang Firman Tuhan bilang sesuatu yang manis, And this is semua something yang manis, semua yang baik, That the semua Bible yang says tidak everything benar, that is semua sweet, yang mulia, everything that is here pikirkanlah to semuanya hear. itu. Think of all of that things. Tapi ini banyak sekali hal-hal di sini yang nggak But pas. there are a Sebenarnya lot nggak of biblical. things here that is not that's unbiblical. Walaupun saya bukan nonton sesuatu yang bokep ya saudara. Although ya. I'm Saya not nonton looking series, at saudara, ya. bad Kayak- films, Dan kemudian saya merasa nggak peace. and then I Jadi feel saya berusaha stop. I tapi try saya to cari stop, lagi. and but I looking for it again, Saya berusaha stop, tapi kemudian saya iseng-iseng nyari lagi. and then saudara. I looking for it again, Akhirnya, and then saya bilang gini. I ini nggak decided, bisa. no, Saya uninstall Facebook. I installed my Facebook. Dan itu berlangsung kira-kira 2 tahun lebih saudara. Kira-kira It seperti itu. occurs for almost 2 years, Dan saya mau cerita kejadian 2 bulan yang and I lalu. want to tell you what happens 2 months ago. Jadi udah malam saudara iseng-iseng buka HP. So Saudara, I scroll-scroll open up gitu ya, my saya buka IG phone, saya. scrolling up, Terus
And then Saudara, tiba-tiba saudara di suddenly gereja tuh in my nonton, on my ada IG, film, saudara there's a nonton. film, there's a movie. Terus itu film kayak romance gitu. There's a romantic Gitu ya, movie romance there. biasa gitu. Terus saya iseng-iseng And then nonton gitu kan, I nonton watched it. satu gitu kan. I watched it one, Ternyata itu juga series. and it's gitu a ya. serious film. Dan kemudian And saya then- satu kan jadi penasaran gitu ya. So dia I masuk got topnya tuh di interested. tengah-tengah I yang got asik hooked gitu kan. on when I watched the Jadi first one. akhirnya saya And so lanjutin. I Saya nonton continue. yang kedua. I continue to the second Kalau nonton yang kedua saya tuh udah episode. gak peace. I was Tapi not ya at udah peace. seru gitu ya. But at the Saya time it was lanjutin. so exciting Nah, me. jadi saya nonton lagi. So I watched dan it malam again. Itu, saya And nonton on that 3 night movie. I saudara. watched 3 movies. Tapi saudara, But setelah saya nonton 3 movie, After I watched the saya 3 nggak berasa movies, nyaman. I was not at peace. Kemudian saya mau tidur. And then I want to go to sleep. Itu udah jam 1 lewat. It was at 1 a.m. in the morning. Saya nggak bisa tidur. Saudara. I cannot sleep. Aduh, jam 1 lewat. Jam 1 1 lewat. a.m. in the morning. Bolak-balik. Here, right, left, right, Saya left. berasa nggak nyaman. I was not feeling comfortable. Tapi There's saya no masih peace. kayak, Tuhan. But I still say, Tapi kan Lord, tadi aku nggak nonton bokep. but I did not watch the bad Itu cuma movies. film biasa. It's just an ordinary movies. Romance. Nggak ada masalah. There's no problem, Cuma right? cerita drama begitu Just doang. a drama movies. Tapi kemudian But ada then suara there's a voice di dalam sini. inside of here. Saya tahu itu suara Tuhan. I know it's the voice of God. Consecrated. Dikuduskan. Saya masih coba berdalih sama Tuhan. I still try to Kan avoid saya nggak that. bikin dosa. Lord, I did not commit sin. Cuma drama. Just a drama. Just a movie. Tapi saudara, sekali But lagi once suara again, itu nongol. the voice appeared. Consecrated. Dikuduskan, khususkanlah dirimu. Saya nangis. I cried and I weep. Saudara tahu, mungkin No. buat orang lain itu nggak masalah. Maybe for other people that's not a problem. Tapi buat saya But tahu. for us, I know. But for me, I know. Ini adalah pitfallnya saya. This is my Jurang pitfall. kehancurannya saya. My pitfall. Kenapa? Why? Karena saya, Because I kalau know. saya sudah mulai pegang itu, If I start saya to pasti watch akan it, asik dengan itu. I will be hooked onto Dan it. saya akan lupa dengan Tuhan. And I will forget Saya akan God. lupa dengan panggilan I will saya. forget about my calling. Saya akan nyari. I will look for. Saya akan addicted. I will be addicted to it. Saya bilang sama Tuhan, I say to God, Tuhan aku bertobat. Lord, I repent. Dan kemudian And then, Tuhan, God, pokoknya besok pagi tomorrow morning, film itu saya hapus semua. I will erase all of the Saudara videos. tahu, I know. habis saya ngomong gitu sama After Tuhan, I said that to God, saya langsung tidur, saudara. I Yang slept. tadinya nggak bisa tidur, I sleep. bolak-balik nggak bisa tidur. It used to be, I cannot sleep. Now I Saya sleep boleh langsung tidur. after I pray Jelas. that prayer. Paginya, saudara, The morning, saya bangun. I wake up. Hal pertama yang saya The lakukan, first thing that I did, saya ambil HP I saya, took my phone. saya lepaskan semuanya. I release every videos and the movies. Dan saudara, habis itu, saudara, waktu saya doa, And after that, I pray. saya ngalamin sesuatu yang luar biasa. I experienced something very Sesuatu yang extraordinary. indah sekali sama Tuhan. Something so beautiful with God. Saya tahu, I know. Tuhan sudah membuat saya menang. God has made me victorious. Saudara, Brothers and mungkin sisters, ini cuma film. Maybe this is just a movie, right? Bukan berarti Tuhan bilang saya nggak boleh nonton But for film. me, it's not Buat a problem. saya, yang But for tadi me, itu, series ini, What buat this saya series, ini adalah jurang this is kehancuran my buat saya. pitfall. Karena It's saya something tahu that will ini make me kelemahan fall. saya. This is my weaknesses. Oke. Nah, saudara, waktu kita mau dipakai When we want to be used by God buat sebuah revival, for a revival to come, buat sebuah pekerjaan yang besar, for a great work to be seringkali done, Tuhan harus membereskan. Oftenly Tuhan God harus has to deal mengkhususkan kita. and consecrate. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai because kita God untuk wants to pekerjaan use yang us besar, for His great yang works. gak main-main. That is a serious work. Waktu revival di Wales, When the revival in Wales, Evan Roberts, sekian tahun, for Dia years, doa sama he prayed to God. dia bilang, He said, Lord, bend me. Tuhan, Lord, bend me. Tuhan, hancurkan saya. Tuhan, Lord, break me, hancurkan saya. bend me. Tuhan, Lord, biar saya bend me, make me bisa melihat kehendak-Mu, to Tuhan. be able to see your will. Biar saya boleh melihat hati-Mu, Tuhan. To see your Bukan heart. kehendak saya, Not my tapi will, kehendak-Mu. but Yang your itu will. terjadi dalam Let it be kehidupan done in my dia. life. Sekian tahun, saudara. After years Dia of berdoa praying, itu. years Dia of menundukkan praying, dirinya. he bowed Kemudian himself. Tuhan pakai dia Suddenly untuk God used him revival yang besar, for the great saudara. revival in Wales. Dalam sebuah wawancara In an mengenai interview kehidupan Benny Hinn, about Benny Hinn's life,
Benny Hinn cerita. Benny Hinn said, Kenapa dia bisa dipakai sama Tuhan? why he can be used by God Sedemikian dahsyat, as powerfully as that. sedemikian besar. So powerful and tremendously powerful. Dan Benny Hinn cerita, And then he began to share. waktu dia masih muda, When he was still young, Tuhan tantang Benny Hinn. God challenged Benny Hinn. Benny, Apakah kamu bersedia menyerahkan hidupmu are you willing sama aku? to surrender your life Yes, to me? Tuhan. Yes, Lord. Aku akan menyerahkan hidupku I will semuanya sama surrender Tuhan. completely to you. Apakah engkau bersedia? Aku Are you terus willing kemanapun juga. to Ya for me Tuhan, to send aku you? bersedia. Yes, Lord, I'm willing. Apakah kamu bersedia mati Are you buat willing aku? to die for me? Ya Tuhan, Yes, aku Lord, bersedia. I'm willing. Dan kemudian Tuhan And bilang, suddenly God said, satu kalimat. one Apakah kamu sentence, bersedia are you willing to melepaskan release Michelle buat aku? Tiba-tiba Benny Hinn terdiam. Michelle? Apapun juga boleh. Lord, anything is Tapi jangan okay. Michelle. But not Michelle. Michelle adalah gadis yang dia sukai. Michelle is the girl that he liked. Dia bilang sama Tuhan, He said to Tuhan God, apapun juga boleh. Lord, anything is Tapi jangan okay. Michelle, ya. But not Michelle. Don't touch Michelle. Tuhan bilang sekali, God said one more time, apakah kamu are you bersedia willing melepaskan to Michelle let go buat aku? of Michelle for me? Tuhan, Lord, tolong Tuhan. please, Lord. Yang lain, tapi yang Other satu ini things jangan, you Tuhan. can, but not Yang satu Michelle. ini jangan. Not Michelle, Lord. Tapi But sekali lagi Tuhan bicara, one more time, God said, apakah engkau bersedia are you willing melepaskan to Michelle release Michelle buat aku? for me? Sampai akhirnya Until dia bilang sama Tuhan, he said to God, Tuhan, Lord, Tuhan tahu Lord, you know, ini sangat berat buat this is aku. so heavy for me. Tapi Tuhan, But Lord, kalau Tuhan bilang if you said it, ini aku This- harus lepaskan, I have to let go. aku akan lepaskan I will let go buat Tuhan. for God. Dan saudara tahu, And you know, Benny Hinn bilang, Benny Hinn kalau said, Tuhan bisa pakai dia, if you can use him, kenapa? why? Karena dia Because bersedia he's willing melepaskan to let go apa yang Tuhan Everything tidak that mau God dia pegang, wants yang bukan to dari let Tuhan. go, that Buat God hidup doesn't dia. want him to hold on. Ada harga yang mahal. There's an expensive, hidup yang costly price penuh to dengan pay urapan. for a Untuk life hidup filled yang with mau anointing, dipakai a sama life Tuhan. that wants to be used by God. Tapi saudara, But kemudian and then kita akan puas all of us will be fulfilled with our karena life kita mengalami because we experience tidak ada hidup yang there's lebih no sukacita much, waktu there's kita no ada di life, dalam panggilan there's no Tuhan. better life that it is in the life of God's purpose. Saudara, Amen. saudara, saya sangat percaya I so believe Tuhan tidak God bisa cannot memakai kita use us untuk mengubah dunia to change the world sebelum Tuhan terlebih dahulu before mengubah diri kita pribadi God demi changed pribadi. ourselves. God changed us from the inside out. Kalau engkau mau menjadi pengubah dunia, If you want to be history makers, kamu tidak bisa hidup dengan cara yang sama dengan dunia. you cannot live the same way as the world has lived. Saudara, waktu saya lihat, When I see, kita ada di grup pakat ya, we are in grup the Basecamp. Pakat group, yeah. Saya lihat I saw laporan baca firman The dan doa. reports of prayer and reading the Bible. Hati saya sedih. I was so sad. Kita di sini semua ada 300. All of us here are 370-ish people. Tiap hari Every single day, yang lapor baca firman dan doa. the one who reports to pray and read the Bible, 70 sampai 100. on average 70 to 100. Kalau saya pukul rata 80 saja. If I average it to 80 a day, Kalau anggap kita cuma gereja lokal tadi, anggap ya cuma kita hitung. let's just assume that we are a local Serang, church of Serpong, Serang, Serpong, Citra, Ya, yang gede ini ya. Oke, yang lain yang Taipei, oke Taipei. ya. Dan kemudian anggap kita gabung yang lain. Oke. and let's just Jadi assume kita that bagi jadi 5 bagian. we get it together and then we separate it for 5 parts. 80 orang If yang it is berdoa on setiap average hari. 80 people that pray daily and read the Bible, Kalau dibagi 5, if we divide it by 5, berarti satu gereja lokal that means one local church yang berdoa hanya sekitar 16 orang. that prays is only about 16 Yang people. baca firman hanya sekitar 16 orang. That reads the Bible only 16 people for a local church. Saudara, Brothers and bagaimana kita sisters, bisa siap buat revival? how can we be prepared for revival? Ada harga yang harus dibayar.
saudara There's a bangun. costly price to pay for Ada revival. hidup yang harus diubahkan. There's a life that Ada needs to be gaya transformed. hidup There's a yang lifestyle harus engkau serahkan that sama needs to be Tuhan. surrendered to Untuk God. Tuhan bisa For merevive God dirimu to dulu sebelum revive Tuhan memberikan yourself kepada engkau before God revival. gives you revival. Ya, saudara. Amen. Saudara dengar tadi nubuatan Pastor Richard. Have you did you heard the Pastor Ini Richard's adalah prophecy? sebuah kegerakan. This is a movement, Dan pemimpinnya nggak and kelihatan. the leader is not visible. Berarti saudara, That means kualitasnya harus sama. the quality of the people is the same. Kualitas pastor The quality of harus pastor sama dengan orang yang must duduk be the paling same pojok di belakang as sekalipun. the one that's sitting at the back. Kualitas pastor Eng The quality of harus Pastor sama Ang dengan saudara has yang the duduk same dimanapun di tempat as ini. you. Sampai orang tidak bisa Until melihat siapa people cannot pemimpin see kegerakan who's the itu. leader of this movement. Brothers and sisters, right now, today, Saya menantang saudara. I challenge you. Siapa di antara saudara Who amongst you yang benar-benar bilang, that really wants to say, Tuhan, Lord, saya I benar-benar mau bayar harga. want to pay that Buat price revival ini. for revival. Saya benar-benar mau I want membangun hubungan dengan kau. Saya mau to engkau build memenuhi this saya dengan connection. belas kasihan. I want you to fill Saya me with mau your engkau mercy. menghancurkan saya. I want you to Saya break mau me. rengkuh di dalam I want to be hatimu. broken Saya mau before you. mengubahkan I saya. want you Saya to mau transform me. dipersiapkan, Tuhan. I want to be Karena saya prepared tahu, because saya I know punya panggilan I yang have a besar, calling, Tuhan. a great calling.